ছেষট্টি নম্বর ওয়ার্ড তোপসিয়া এলাকায় ধুমধাম করে পালিত হলো দাতা আজিমউদ্দিন শাহ রহমতুল্লাহ আলাইয়ের উরুস মোবারক। কসবা বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়ক তথা রাজ্যের মন্ত্রী জনাব জাভেদ আহমদ খান নিজের হাতে চাদর নিয়ে ঘুরলেন। ওনার উপস্থিতিতে মাজারে প্রথম চাদর চড়ানো হলো। এখানে দেখা গেল দুস্থ মানুষদের বস্ত্র বিতরণ করতে। যেহেতু এবছর উরুস শরীফ রমজান মাসে পড়েছে, তাই সমস্ত মানুষের জন্য ইফতারিরও ব্যবস্থা করা হয়েছিল। আমাদের প্রতিনিধি কথা বললেন এই মাজারের দাতা খাদিম মোহাম্মদ আরিফ বাবা এবং বিশিষ্ট সমাজসেবক ও তৃণমূল কর্মী মোহাম্মদ সালাউদ্দিনের সাথে। ওনারা জানালেন, প্রতি বছরই আমরা এই অনুষ্ঠানটি করে থাকি। প্রতি বছরই শান্তশিষ্টভাবে অনুষ্ঠানটি পালিত হয়। এবছর অন্যথা হয়নি। আমাদের চেষ্টা থাকবে আগামী বছর আরো ভালোভাবে উদযাপন করার। এবং আরো কি জানালেন শোনাব আপনাদের। যেটা দেখছেন, আপনারা অনেকক্ষণ দিয়ে পরিশ্রম করছেন, আপনারা অনেকক্ষণ থেকেই নিজের কর্ম লেগে আছেন। যেটা দেখলেন এটা হচ্ছে আইডার দাতা আজিমউদ্দিন শাহ রহমতুল্লাহ আলাইহ বাৎসরিক অনুষ্ঠান। প্রতি বছরে 29শে ফাগুন হয়ে থাকে। আমরা যতজনা আছি মোটামুটি সেবক হিসেবে সেবা করতে পারি, আর দায়িত্ব আছে আমার, আমি সবাইকে নিয়ে পরিচালনা করি। তার চেয়ে বড় দায়িত্ব হচ্ছে আমার এখানকারের, আমি আজকে এমএলএ, কাউন্সিলর, মন্ত্রী, রাজ্যের মন্ত্রী নয়, আজ থেকে নয়, বহুদিন আগে থেকে দাতা আজিমউদ্দিন শাহ রহমতুল্লাহ আলাইয়ের সরকারি স্ত্রীতে দাতা আজিমউদ্দিন শাহ রহমতুল্লাহ আর কি খিদমতে আমাদের এলাকার মন্ত্রী এমএলএ জাভেদ আহমদ খান সাহেব উনি লেগে থাকতেন, আজও লেগে আছে। যে লোকে মন্ত্রী এমএলএ হওয়ার পরে কিছু পরিবর্তন হয়, কিন্তু এনার কাছে আজও কোনো পরিবর্তন আমি দেখলাম না। সবাই যে কারোর ব্যক্তিগত নয়, কেউ নিজের উদ্দেশ্য নয়, সবার একটাই মাথা যে আমি এখানে এসেছি এনার খিদমত করব, এনার দোয়া কি করে হাসিল করব, এনার ফয়েজ কি করে পাবো। এটা আপনারাও সেই চিন্তাধারা করে আপনারাও আছেন, আপনারাও দেখছেন, আপনারাও চলছেন। আমি আশা করব এই বলে আমার তো এখন উপস্থিত যা বয়স, সেই বয়স অনুসারে আমাদের আরও সব বাচ্চাটা যারা আছে তারা অনেকটাই সিনিয়র হয়ে পড়েছে পরিচালনা করার মতন। এরপরে আমার পরে তারা পরিচালনা করবে। তবে আপনারাও দোয়া করবেন যে যে ধর্মের, প্রতি ধর্মে, এখানে কোনো ধর্মের বাতাবরণ নেই। হিন্দু, মুসলিম, শিখ, ইসাই, বৌদ্ধ, এখানে আপনারা যখন আসবেন দেখবেন বৌদ্ধ আছে, হিন্দু আছে, একবারে দলিত, যাকে দেখে লোকে ঘৃণা করে এখানে আসে। এনার এখানে আসা যাই কেউ যদি এসে যায় থাকলে তাকেও আমরা দলিত হোক আর যাই হোক আমরা তাকে কোনো না, তার সেবা কিভাবে করব এনার কাছে এসছে, আসার জন্য তো অসুবিধা হয়েছে বলে এসছে, ওই জন্যে ওনারও সেবা কী করে করব আমরা সবাই মিলে লেগে থাকি। बाजार में हर साल की तरह इस साल भी 29 फागुन 14 मार्च मनाया जा रहा है। हमारे कस्बा के विधायक, पश्चिम बंगाल के मंत्री जनाब जावेद अहमद खान के उनके नेतृत्व में उनको पहला चादर चढ़ता है। जावेद अहमद खान का, तो आप लोगों के सामने वो आए, चादर पोशी किए, दुआ किए, थोड़ा देर पर चले गए। मगर कल से इस वार्ड के काउंसलर जनाब फैज अहमद खान, पुलिस प्रशासन, KMC काम, पानी जल, डॉक्टर खाना, एम्बुलेंस, सब इंतज़ाम, पुख्ता इंतज़ाम है। माह रमज़ान का महीना में हम लोग को ये दूसरा साल उस मुबारक पड़ा है। दाता आजमुद्दीन शाह का हर जाति के लोग यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर अपने से दुआ करते हैं। तो मैं बोलूँगा एक साथ मिलके हम लोग त्यौहार जैसे मनाते हैं। आज कांधे से कांधे मिलके हम लोग दाता बाबा का उर्स मना रहे हैं। हमारे बगल में तोराब साहब मौजूद हैं, हमारे एक भाई हैं जो कि कोबीदा का नाम से इस वार्ड में सभापति थे, हमारे मंत्री साहब के पिए थे, उनका छोटा भाई लालूदा हमेशा यहाँ पर मौजूद होते हैं। यहाँ कोई मतभेद नहीं है, सभी लोग आते हैं। ये लाखों की भीड़ होता है, उनका करम है कि कैसे ये किसके हाथों से ये प्रोग्राम हो जाता है, कोई चिंता का हम लोग विषय नहीं है। हमारे खादिम, मेरा उम्र तो 60 साल हो जा रहा, उससे पहले से कम से 100 साल के बाद से पहले से भी ये दाता बाबा का हम लोग देख रहे हैं।
हम 60 साल से डिग्री टाली था, इसको अच्छे से बनाया गया। ये कस्बा नगरी है, ये वार्ड 66 है। हर पल पल का खबर जायजा लेते हैं हमारे फैज़ अहमद खान। उनका उद्योग, उनका साथ हमेशा रहता है। हमारे खादिम साहब मौजूद है, हाजी आरिफ अली बाबा, उनका नेतृत्व में जितने हमारे कमेटी के लोग हैं, जो हमारे मंत्री साहब हमारे काउंसिलर कमेटी बना दिए हैं, उस कमेटी के तहत और भी लोग जुड़ते हैं मोहल्ला का, सब मिल के हम लोग इस प्रोग्राम को सफल करने जाते हैं। आप लोग आइए, यहाँ पुख्ता इंतज़ाम है। यहाँ से आप लोग दुआ कीजिए, उनसे उनका दुआ लीजिए, ये मैं दरख्वास्त करूँगा। मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा। सबको शुभकामनाएँ, सबका रमज़ान मुबारक।